مزيان كبداو الدروس تاع التلاميذ ولا مزيان؟ بداو الدروس. بقيت تشدوا اليوم شكون اللي تكلف؟ سقسي شوف الحاج، شوف ادم هذا بارك الله فيك. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وعلى من سار على سنته إلى يوم الدين. آمين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أطلب من الإخوة اللي راهم ياكلوا سوي كي سون تران مونجي بصحتهم إن شاء الله با دو بروبليم، أما الإخوة اللي يحبوا يسمعوا الدرس تقدموا بارك الله فيكم. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول والثاني. الله تعالى il donne la bénédiction, il donne la santé, il donne la facilité et la guérison ceux qui sont au premier rang, au deuxième rang. ما عدا الإخوان الكبار اللي قاعدين على الكراسي فهادوا معذورين، ما في حتى مشكل. sauf les frères qui sont aux chaises qui ont problème de dos, il n'y a pas de problème. أما الإخوة الذين يريدون أن يتعلموا الفقه ويتعلمون كيف يعبدون الله تعالى، ceux qui veulent apprendre comment il adore Allah سبحانه وتعالى. وهذا كل يوم الأحد والأربعاء نكرر هذا الحديث: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. chaque fois on répète le hadith. احنا الذكرى تنفع المؤمنين. le rappel fait toujours au bien. أيها الإخوة، قلنا إذا كان النقص في الصلاة هذا النقص يكون واجبا، سيكون السهو واجبا. أما إذا كان النقص مستحبا سنة فالسجود يكون مستحب. مثال: quand on dit quand tu as le moins dans ta prière, tu as oublié un wajib. Par exemple, tu as oublié le premier tashahhud. Le premier tashahhud, tu l'as oublié. Ça, السجود السهو واجب، tu dois faire سجود السهو. Par contre, quand tu oublies, par exemple, إنسان صلى ركعة الأولى الفاتحة ونسي أن يأتي بالسورة. Il a fait الفاتحة، il a oublié réciter une sourate، ثم ركع، après il a fait الركوع، فهذا لا يرجع إلى الركعة بل يتم صلاته، يكونتيني. والسجود السهو في هذه الحالة غير واجب. Il peut continuer comme ça, il peut faire السلام qui ne fait pas سجود السهو، sa prière elle est valable. أما إذا سجد سجود السهو هذا مستحب، يعني سجود السهو للمستحب مستحب وللواجب واجب. مفهوم هذا؟ On fait سجود de prosternation pour le wajib wajib
un devoir et pour مستحب pour سنة سنة. هذا معروف. هذا لابد أن نفهم هذه المسألة. نعم. قالوا ولكن يستحب لمن سجد للسهو مثلا للسنة، يستحب وليس واجب. واحد غلط، il a fait l'erreur, il a fait Allahu Akbar, il a récité le Fatiha, il a oublié de réciter une sourate derrière. Il a continué sa prière, après il sort, il dit salam, salatuhu sahiha, sa prière elle est valable. لأنه نسي السنة والسنة لا يؤتم تاركها. C'est lui qui l'oublie. السنة il n'a pas commis un péché. ولكن إذا سجد لها مستحب. S'il veut faire un sujoud, السهو il fait. Mais s'il ne fait pas, il n'y a pas de problème. أما الواجب, si tu oublies un premier tashahhud, tu fais deux, lui, toi tu as oublié la deuxième pour faire tashahhud, tu mets le troisième, tu continues ta prière, mais avant le salam, tu fais sujoud السهو. Avant le salam, قبل أن تسلم تجيب سجود السهو للواجب. نعم. هنا قالوا العلماء أيها الأحباب إذا شك الإنسان quand la personne elle a des doutes, شك في الصلاة ديالو, il a fait des doutes, je ne sais pas comment. وهنا الشك العلماء قسموه إلى 3 أقسام. Les savants ils ont dit les doutes, il y a 3 situations dans les doutes, 3 أقسام. قالوا مثلا إذا شك هل صلى 3 أو 4. وهذا كنا تكلمنا عنه. Quand la personne il ne sait pas s'il a fait 2 ou 3 ou 3 ou 4, nous avons dit l'autre fois, le prophète il nous a dit quoi? Il nous a dit alayhi salam فليبني على الأقل. Ce moment-là tu fais toujours ton enlèves une. إذا دخلك الشك وأنت لا تدري كم صليت 3 أم 4 فاجعلها إيش؟ اجعلها إيش؟ 3. Donc tu ne sais pas tu as fait 3 ou 4, il faut que dans ta tête mets là que c'est 3. ثم تسجد للسهو قبل السلام. Après tu fais prosternation avant le salam. هذا معروف ça, nous avons parlé de ça. نعم. وقالوا وينقسم الشك إلى 3 أقسام. هي أن يكون الشك دائما مع الإنسان. Par contre la personne il doute tout le temps. هذا الإنسان مشكاك يشك كل يوم. هذا لا شيء عليه. هذا لا يجوز للسهو. La personne qui doute tout le temps, il ne sait pas, on dit, l'ulama قالوا هذا, celui-là il ne fait pas sujoud al-sahw. Celui-là c'est le shaitan qui est en train de jouer avec sa tête, le shaitan qui est en train de l'embêter. هذا لا شيء عليه. قالوا العلماء هذا شك دائم مع الإنسان, فهذا لا ينظر إليه ولا يعتبر به لأنه عنده الوسواس القهري. Cette personne, elle est dominée, il a beaucoup de waswas, il n'y a pas de problème. Sa prière elle est valable, il ne faut pas qu'il répare. ثانيا, deuxième situation, مرحلة ثانية قالوا أن يكون بعد الفراغ من الصلاة العبادات, يعني لا يعتبر به لأن الأصل في العبادات أنها وقعت سليمة. إذا أنت صليت الصلاة وأنت في ذهنك أنك صليتها سليمة, tu fais la prière et dans ta tête tu sais que tu l'as fait bien, mais tu as un petit doute. قالوا العلماء لا تنظر في هذه الحالة, فصلاتك صحيحة. الأصل أنها وقعت سليمة. Vous comprenez ça? Toi tu le sais bien, tu as la certitude, عندك اليقين بأنك صليت صلاة صحيحة. Tu es certain, tu as fait ta prière bien, mais si tu as pris bien, il va dire oui, tu as oublié ركعة. قالوا لا ننظر إلى هذه الحالة. في هذه الحالة قالوا لا, صلاتك صحيحة. الأصل في العبادات أنها وقعت إيش؟ وقعت إيش؟ سليمة. À la base que tu as fait la prière, elle est سليمة. أما إن شوف troisième situation, الحالة الثالثة, قالوا إذا تيقن الخطأ. il est sûr qu'il a fait l'erreur. تيقن, شوف هكذا باش تعلموا اللغة العربية. تيقن الخطأ, il est sûr qu'il a fait l'erreur. اليقين, la certitude. تيقن. شوف العربية ما قالش تأكد, تيقن.
معنى تيقن il est sûr il a la certitude comme quoi il a fait l'erreur. هنا تيقن أنه أخطأ il est sûr il n'y a pas de problème. قالوا تيقن الخطأ فإنه يأتي بها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نسي الركعتين. Le prophète, quand il a oublié 2 rak'at, le prophète, une fois, il a oublié 2 rak'at. Vous savez ça? Et après, il fait salam, salat al-dhuhr, il a fait 2, 8, 4, صلى ركعتين, ثم ذهب إلى السارية, un pilier de la mosquée, واتكى عليها وشبك بين أصبعيه كأنه غضبان. البخاري أبو هريرة يحكي الحديث. قال فخشينا أن نكلمه. Nous avons peur de lui dire qu'est-ce qui se passe, tu nous as fait 2, c'est pas l'habitude. فذو اليدين هذا c'est un بدوى قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ Maintenant on fait 2, 8, 4. قال لا. قال نعم لقد نسيت. قال ما نسيت وما قصرت. قال أحقا ما قاله ذو اليدين c'est vrai. Ils ont dit c'est vrai, tu l'as fait 2. النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المحراب وجاء بالركنين الركعتين ثم سجد للسهو. Il a rajouté 2 piliers qu'il a oublié. Après il a fait سجود السهو. كما أيضا في الحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلينا وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام. Nous avons fait la prière derrière le prophète. فصلى بنا 5 في الرباعية. صلاة العصر. شوف هنا في الظهر صلى زول، في العصر صلى 5. Il a fait 5 8 4. قال فلما سلم quand il a fait السلام قالوا له يا رسول الله أحدث شيء في الصلاة؟ Il arrive quelque chose dans la prière؟ قال لا ما حدث شيء. قالوا لقد فعلت كذا وكذا. Tu as fait 3, tu as fait 4, et tu as rajouté 5e. فسجد للسهو, il a fait 2 prosternations. ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. Je suis un humain comme vous, j'oublie comme vous oubliez. Quand je trompe, quand je fais l'erreur, rappelez-moi. ثم يأتي الإمام مالك في الموطأ ويشرح حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر أنا لا أنسى ولكن أنسى لأسنى. Il a dit en vérité, moi je n'oublie pas, qu'Allah il me fait oublier pour que je vous montre la sunna. Allah. الدليل, nous avons parlé d'autres fois, الصحابة راجعين من غزوة خيبر, retour de خيبر, bataille de خيبر, فمشوا ليلا طويلا, ils ont marché longtemps, فعرسوا في مكان, ils ont campé un endroit, عرسوا في مكان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا بلال ترقب لنا الفجر. Tu restes permanence, tu surveilles le fajr, si on endort tu fais l'appel et on se réveille. قال نعم. قال بلال فوسدت راحلتي نحو القبلة وبقيت أنتظر. Je me suis préparé pour faire الأذان الفجر. قال فجاءني الشيطان. ماذا فعل لي؟ قال فهدهدني كما تهدهد الأم بطفلها فنمت. Et le shaitan est venu, il m'a bercé comme la maman elle berce son bébé, et j'ai dormi. حتى أيقظتنا حر الشمس. On s'est réveillé par la chaleur de le soleil. ناموا. أول من استيقظ عمر رضي الله عنه, le premier qui s'est réveillé. والصحابة كانت عندهم الحياة, كانوا يستحيون من الرسول, يستحون عندهم, ils avaient la pudeur, ما كانت عندهم الجرأة, ils n'avaient pas le courage d'y aller dans la tente de prophète pour le réveiller, parce qu'ils avaient peur si l'ange Gabriel, si c'est le moment de la révélation, خافوا أنه لو كان معه جبريل يوحي إليه. فالذي كان لا يخشى هو عمر, فعمر بقي يكبر الله أكبر الله أكبر. فاستيقظ الرسول, il a fait réveiller le prophète sallam. قال يا أبا بكر
Abu Bakr il dormait à côté du prophète sallam. Ya Abu Bakr, aïna huwa Bilal? Il est où Bilal? Qala wallahi. Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam li Abu Bakr, il a dit, qalu laqad ja'ahu ash-shaytan fahadhadahu kama tuhadhidu al-um tiflaha fanam. Il a raconté l'histoire. فجاء بلال أبو بكر قال يا بلال تعال قال له يا بلال الرسول صلى الله عليه وسلم قال البلال يا بلال أين هو الفجر اللي هو الفجر قال يا رسول الله قبض روحي الذي قبض أرواحكم il m'a pris mon âme celui qui l'a pris votre âme qu'est-ce que vous voulez الله je قلت الله comme vous بلال يعني شوف كيف يعني صراحة ثم شوف السنة هنا راح نخرجوا السنة on va sortir une sunna فقال أذن يا بلال شوف أذن والشمس قد أشرقت هذا دليل على أن الأذان ليس للوقت وإنما الأذان للصلاة قالوا أهل العلم أهل السنة والجماعة قالوا أذن فلما أذن صلى الفجر الأول ثم صلى الصبح. Ça veut dire qu'on a compris que si un jour on rate le subh, on dort jusqu'à 10 heures, on commence par le fajr le premier, après le subh. طيب ما شاء الله. هنا كاينه مسألة نرى بعض المسلمين certains musulmans بعض المسلمين في تحريك أصبعهم في التشهد أو عند التشهد في الصلاة يختلفون. On a déjà parlé de ça, après un frère il m'a dit il faut que tu nous rappelles ça, c'est important. Vous allez remarquer dans le tashahhud, il y en a différents, il y en a qui sont différents comme ça. Il y en a qui ne bougent pas le doigt jusqu'à qu'ils disent le mot la, nafi, la ilaha. Il fait comme ça, ilallah, thumma il descend. هذا يحبط. هذا رأي الأحناف اللي يتبعوا أبو حنيفة أنهم في التشهد يرفع السبابة في كلمة لا إله إلا الله نفي لا يدير هكذا comme ça إلى الله ثم يديسون après il bouge plus le doigt. هذا ça c'est l'école de Abu Hanifa. هذا مذهب Abu Hanifa. Si un jour vous voyez quelqu'un qui fait comme ça, attention, vous lui dites c'est quoi ça, tu ne sais pas. هذا مذهب أبو حنيفة. أما عند الشافعية أن عند المذهب الشافعية هم يرفعون السبابة في التشهد عندما يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وتجده يبقى رافع حتى انتهاء الصلاة. Il reste comme ça jusqu'à la fin. هذا مذهب من؟ L'école de qui? Shafi'i. Donc si vous voyez quelqu'un qui le fait comme ça, il n'y a pas de problème, c'est une école. Shafi'i c'est un grand alim, il a pris ça de Sahaba, on n'a pas le droit de dire ça, c'est pas bon. Quand on connaît ça, on a, alhamdoulilah, on sait. أما عند المالكية وجماعة كبيرة من الإمام أحمد رحمهم الله أخذوا من رأي الإمام مالك. عند المالكية الإمام مالك كان يحرك السبابة من البداية إلى النهاية لحديث ذكره الصحابي رواه ابن داود ورواه ابن ماجه وأصحاب السنن قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بالحديث وائل، هذا الصحابي وائل معروف، هذا الصحابي وائل قال رأيته أو رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم رأيته يحركها في التشهد واستحب الإمام مالك أن تحرك الأصبع من أول التشهد إلى الآخر. الإمام مالك il a préféré qu'on bouge du départ jusqu'à la fin. Donc on a le choix. ولكن هذه هيئات c'est une façon كما سألوا شيخ بن باز رحمه الله في قضية القبض والسدل قالوا يا شيخ صليت وراء إمام يسدل هل صلاتي صحيحة؟ Il y avait un qui a posé la question à Cheikh rahimahullah, il a dit je fais la prière derrière un imam qui fait la prière comme ça, pas comme ça, est-ce que ma prière est valable? قال هذان الهيئتان comme ça ou comme ça مستحبان, c'est pas obligatoire. فكلا الصلاة صحيحة, comme ça elle est valable, comme ça elle est valable.
مفهوم؟ هذا لماذا؟ لأن ذلك الأعرابي الذي المسيء الصلاة الذي أساء في صلاته وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم, ce besoin qu'il a trompé dans la prière et le prophète il l'a appris, ما قال له أقبض. هذه قاعدة أصولية في الفقه. Il l'a pas dit comme ça. قال له إذا أتيت إلى الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر تكبيرة الإحرام ثم أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم أركع, ولم يقل له أقبض أو أسدل. donc il n'a pas dit comme ça. هذه سنة. من قبض في القبض يعني اليمنى فوق اليسرى سنة, والسنة فيها الخير, وهذه فرض, والمطلوب منه هو الإخلاص. القبول يدور في الإخلاص والخشوع. Allah, il accepte de la prière quand on est sincère, quand on est concentré. مفهوم هذا؟ طيب. اللهم اجعلنا مخلصين يا رب العالمين. قولوا آمين. نعم. هذا حديث أيها الإخوة راح نتكلموا اليوم. دوماج il n'y en a pas les مؤذنين, parce que il y a des frères qui font l'adhan. Il va dire, comment ça se fait, il y en a qui font 2 fois. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Il y en a qui disent, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Il y en a, يعني يربع, وكاين اللي يثني 2 fois. On va parler pourquoi, comment vous allez comprendre, ça c'est très important. بعدين كي يجوا هذوك المؤذنين فهموهم علموهم. Parce que هما يصلوا ويروحوا ما يروحوش يتعلموا. Quand il vient les gens qui font l'adhan, vous donner cette leçon inchallah. D'accord? كم بقية؟ في مؤذن هنا, في مؤذن واحد. شكون كاين المؤذن؟ بأدم il est là. Ah déjà je l'ai pas vu. Adama, tu as de la chance, tu vas écouter. C'est important ça. شوف, عن أبي محظورة. أبي محظورة هذا الله يرضى عليه, c'est un compagnon صحابي. قال, اسمع, من أن النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من حنين, quand il s'est retourné de Hunayn, bataille de Hunayn. Au bataille de Hunayn, il était où? Quand il a fait Fath Mecca, 8 ans après Hunayn. Il a dit, Aba Mahdoura, ce compagnon, quand on a retourné de Hunayn, écoutez bien, قال ونزل منزله أو منزله, il s'est récupéré, il a pris, il est rentré à la Mecque. C'était à la Mecque. Hein? قال وخرج سبية مكة. سبية مكة, les garçons, les enfants, les garçons de la Mecque. Ils sont sortis de l'accueil. Ils n'ont jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le Srar, la génération 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Ils ont sorti pour l'accueil du prophète sallam. سبية مكة. قال يرون عودته صلى الله عليه وسلم, pour le retour du prophète sallam, كما هي عادة الصبيان, comme partout, tu vas au bled, il y a une voiture, il court derrière les voitures, في القرية وفي القرى, يجروا كاع مورا ديك الطوموبيل, أو جا فلان أو جا, voilà, donc c'est comme partout. طيب, هذه أطفال يعني يحتفون بمثل هذه التجمعات, qu'ils ont l'habitude de faire ça, أو هذه الأحداث, فيخرجون إليها. فلما سمعوا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ils l'ont entendu, celui qui fait l'appel, هذا اسمه الصحابي الجليل أبي محظورة, مؤذن تاع النبي صلى الله عليه وسلم تاع مكة. قال له أنت تبقى في مكة وتؤذن في مكة. علمه الرسول الأذان. Le prophète il l'a appris, أبي محظورة, de faire الأذان. نعم. فلما استمعوا إليه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن للصلاة, قاموا يحاكونه. Ils étaient contents, ils sont partis le voir, l'embrasser. مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. Comme aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, les enfants, quand tu voyais un joueur de football, par exemple, tu ramènes Messi à Montreuil, ils ne vont pas courir derrière lui, les enfants. Ça, on ne donne pas Messi avec. Mais
À l'époque, le prophète, nous, quand il vient le prophète sallam, on va tous courir derrière lui. Vous êtes d'accord? Moi, le premier que je vous pousse tous et je l'embrasse ses pieds, alayhi salatu wassalam. Et vous aussi, c'est vrai. S'il vient, on l'embrasse. Donc, ils ont fait la même chose. Les enfants, ils ont embrassé Aba Mahdoura, Mu'addin al-Rasoul. Ils ont embrassé celui qui fait l'appel, alayhi salatu wassalam. قال هذا أبو محذورة تميز صوته عنده صوت جميل il a une voix ما شاء الله le prophète il a après الأذان علم الأذان فاستدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم il l'a appelé وعلمه الأذان il l'a appris comment on fait الأذان وقال اذهب اسمعه قال اذهب أنت مؤذن أهل مكة الله أكبر شو باش نعرفوا دوك لو كان تسقسي tu vas te poser la question كنقولوا شكون مؤذن مكة اللي داروا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش اسمه صح ودوكا واسمه أبي محذورة ولا أبو محذورة نفس الشيء أبي محذورة بالذات أبي محذورة قال له أنت مؤذن إيش أهل مكة toi tu fais l'appel aux gens de la Mecque طيب قالوا وظل الأذان فيهم إلى عهد الخلفاء الراشدين. Il est resté là-bas jusqu'à l'époque de les 4 califes qui ont venu. C'est qui les 4 califes? Abu Bakr, Omar, Uthman wa Ali. بقي أبي محذورة يؤذن في مكة. طيب هنا في حديث أبي محذورة النبي صلى الله عليه وسلم علم أبي محذورة الأذان. عبد الله ابن زيد من هذا عبد الله بن زيد؟ هذا في المدينة. عبد الله ابن زيد حفظها ادخلوا dans votre tête. هذا الذي رأى في الرؤيا كيف نؤذن. C'est lui qui l'a fait le rêve. Il avait un ange qui l'a appris l'ange comment on fait l'adhan. هذا عبد الله ابن زيد. هذا عبد الله ابن زيد تلقى الأذان نعم عن من رآه في نومه. Il a appris l'adhan, Abdullah ibn Zayd, quand il a fait le rêve. L'ange, quand il a demandé comment on fait la trompette, قالوا لا ما في البوق. قالوا هاو الأذان. علموا الأذان 4 تكبيرات 4 appels. وقالوا العلماء ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق هذه الرؤيا. قال له صدقت. إذا قال الرسول صدقت ما معنى؟ Si le prophète il a dit c'est vrai, tu as raison, ça veut dire quoi? Ça veut dire le prophète il sait. C'était ça. Nous avons dit pourquoi pourquoi le prophète c'est pas lui qui l'a dit, il faut dire ça. On va revenir sur ça. تلقاه عن رسول الله. من هذا عبد الله ابن زيد في المدينة. تلقى الأذان عن رسول الله. ومن هنا يرى بعض العلماء à partir de là certains علماء يرون أن الصيغة في أذان أبي محذورة أقوى من الصيغة التي جاء بها عبد الله ابن زيد. Certains qui ont dit. Il y en a qui ont dit Abi Mahdoura, la façon qu'il a appris le prophète, elle est plus valable que la façon qu'il a fait le rêve Abdullah ibn Zayd. Mais on va revenir, ça c'est un avis. هذا رأيي. والآخرون علماء آخرون d'autres savants يقولون ils disent لا أصل الأذان هو صيغة عبد الله ibn Zayd. Le adhan quel est le premier في السنة الأولى من الهجرة. Parce qu'après 7 ans, le prophète il a appris Abi Mahdoura. 7 ans après. 7 ans après. كاين 7 سنوات بيناتهم. نعم. فأقرها على ما هي عليه. ثم جاءوا يبحثون العلماء. Ils ont fait des recherches ويقارنون. Ils ont fait la comparaison entre Adhan de Abdullah ibn Zayd
ou l'adhan de Abi Mahdura, c'est qu'il est mieux, c'est qu'il est يعني beaucoup الأجر. طيب لأن أبي محظورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، c'est le prophète qui l'a appris Abi Mahdura. Et Abdullah ibn Zayd, ce n'est pas le prophète qui l'a appris, il a fait le rêve. ولكن صدقه قال له أحسن c'est bien. C'est pour ça les savants, ils ont dit l'adhan de Abi Mahdura. Et vous allez voir, en Algérie, en Maroc, en Tunisie, quand ils font l'appel, ils font combien Allahu Akbar? 2 fois ou 4 fois? 2 fois, la majorité. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. هادو أخذوا من أذان أبي محظورة. مفهوم هذا؟ والذين يؤذنون ب4 أخذوا بالأذان عبد الله ibn Zayd. Vous avez compris maintenant? Comment? Celui qui ne connaît pas ça, il va dire ah, celui qui fait 2 adhan, هادو صح البدع ما يعرفوش. قولوا الصواب أنت هبلت. Tu es fou que le prophète qui l'a appris ça, il a appris 2, pas 4. Donc on va parler, on va arriver à la fin que les 2 ils sont valables. Les 2 ils sont voilà. طيب اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن قالوا فذكر فيه الترجيع، أخرجه الإمام مسلم، الحديث أخرجه الإمام مسلم. الترجيع، وشو الترجيع؟ لو قال لك إنسان الترجيع في الأذان، أذان تاع عبد الله عن أبي محظورة فيه الترجيع، والأذان تاع عبد الله بن زيد ليس فيه الترجيع. الترجيع هو لما كان تؤذن يقول الله أكبر الله أكبر. Après il se tait, il dit dans la voix basse أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله. هذا هو الترجيع. مفهوم؟ Ça veut dire quoi الترجيع؟ Ça veut dire il dit أشهد أن لا إله 2 fois, il dit dans sa poitrine, la voix basse. هذا الحديث رواه مسلم. والحديث أبا زيد ما فيه الترجيع، عبد الله بن زيد ما فيه ترجيع. ولكن نذكر قال ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. أذان أبي محظورة يا 2 fois الله أكبر pas 4 fois. ذكر مرتين. رواه الخمسة. لما نقول في مصطلح رواه الخمسة، quand on dit ils étaient rapportés par 5، هذا الخمسة كنا ذكرنا في مصطلح الحديث. vous rappelez quand تكلمنا على الخمسة ثم تقول قال العلماء رواه الخمسة هو الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن حبان. هذول الخمسة، 5 أئمة عظماء رواه هذا الحديث. نعم. قال العلماء يبحثون ويقارنون ما الفرق بين صيغة أبي محظورة وصيغة عبد الله بن زيد. Les savants, ils ont fait la recherche. Comment, c'est qui le mieux? Pourquoi l'autre il y a 2 et l'autre il y a 4 أذان؟ نعم. أو قالوا العلماء في نقطتين en 2 points. في تربيع التكبير. شو التربيع التكبير؟ 4 مرات 4 fois في التربيع التكبير. أو قالوا تثنيته 2. عبد الله بن زيد 4 تكبيرات، وأبو محظورة تكبيرتين، الله أكبر الله أكبر. إيه عبد الله بن زيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 تكبيرات. طيب فحديث عبد الله بن زيد ذكر التربيع في أول الأذان 4. نعم. وأبو محظورة ذكر التكبير في أول الأذان 2. هذا خلاص عرفنا. On a compris maintenant. On répète, ça rentre dans la tête. Donc 2 fois Abdullah Abi Mahdoura, 4 fois Abdullah ibn Zayd. C'est pour ça, quand on répète, ça va rentrer dans votre tête. Abi Mahdoura, Abdullah ibn Zayd. هذا هو السر التعليم. سر التعليم فيه التكرار. À force de répéter, tu apprends c'est qui, combien,
Le prophète quand il parlait, il disait des hadiths. Quand il a dit par exemple على المؤمن ومؤمنة على كل مؤمن ومؤمنة عندما يتشهد التشهد الأخير quand il fait التشهد الأخير عليه أن يتعوذ بالله من 4 ذكر il a dit 4 après il a commencé à dire c'est quoi Dieu préserve-moi de l'enfer préserve-moi du châtiment de l'attente préserve-moi du châtiment de l'enfer, préserve-moi du châtiment de l'enfer, préserve-moi de la fitna, de la vie, de la mort, et préserve-moi de Masih al-Dajjal. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min fitnati al-Masih al-Dajjal. Le prophète, il a dit quoi 4. Et toi, quand il t'a dit 4, après, tu ne trompes jamais. Chouf le hikmah ta Rasul sallam. Chouf la sagesse du prophète sallam. Comme ça, tu ne trompes jamais. قال تعوذوا بالله تعالى من 4 il a dit 4 après il a cité c'est quoi الآن هنا هذا الحديث ليس فيه ترجيع لعبد الله بن زيد donc قلنا ايش قلنا الترجيع نبيل ما معنى الترجيع voilà الترجيع quand tu dis الله أكبر après tu vois le muaddin ce moment-là il fait un temps d'arrêt il dit Shahadu an la ilaha illallah, Shahadu anna la ilaha illallah, Shahadu anna Muhammad Rasulullah, Shahadu anna Muhammad Rasulullah. سمعتوهم هذه vous avez entendu ça au bled comme ça même c'est après il dit أشهد أن لا إله هذا صح هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علم أبي محظورة هذه الصيغة donc celui qui va dire non c'est quoi on lui dit ça va pas attention que tu dis ça n'existe pas parce que tu n'as pas fait les études tu n'as pas étudié تعلمت هذا أبي محظورة تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم أبي محظورة il a appris c'est le prophète qui l'a appris la façon comme ça tu dis 2 fois Allahu Akbar et tu dis أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله 2 fois voix basse après tu dis voix haute ومن هنا كلا الحديثين في الصحة متساويان donc les 2 hadiths ils sont authentiques إذا كان الحديثان متساويان هل يكون الإشكال؟ Quand les 2 hadiths sont authentiques, il y aura un problème? Non. Ça veut dire les 2 façons, ils sont valables. Les 2 façons, ils sont valables. مفهوم هذا؟ طيب هناك من أخذ برواية عبد الله بن زيد بتربيع التكبير. Certains savants, ils ont dit de préférence, on préfère l'adhan de Abdullah ibn Zayd, 4 takbira. وعدم الترجيع كيف في الترجيع وهناك من أخذ بحديث أبي محظورة وفيه الترجيع هل نقول أيهما أرجح أو نقول أيهما أسبق في التاريخ لو قلنا أيهما أرجح si on dit c'est qui le meilleur la réponse les 2 sont valables si on dit c'est qui l'ancien, c'est qui le premier? On le dit quoi? Ah, c'est qui? De quelle année? Sana al-Oula min al-Hijra. La première année de la Hijra. وعبد الله وأبا محظورة السنة إيش؟ الثامنة 8e année. نعم؟ لا هذا نوع أبي محظورة مش c'est pas lui le مؤذن. Parce que bravo tu m'as posé cette question Abdullah ibn Zaïd c'est lui qui l'arrivait comment après le prophète il a dit tu vas à Bilal tu l'apprends après Bilal qui fait l'adhan on parle de la façon on parle 4 on parle pas c'est qui Abdullah ibn Zaïd رأى الرؤيا فقط وحكاها للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا عبد الله اذهب إلى بلال وعلمه الأذان فإنه أحسن صوتا منك parce qu'il a une belle voix que toi عنده صوتا منك يعني il a une voix mieux que toi ولكن ما كان يؤذن لا هو ما faisait pas l'appel أما أبي محظورة كان يؤذن في مكة وليس في المدينة لأن المعروفين في المدينة من هما بلال وعبد الله ابن مكتوم الأعمى الذي نزلت سورة عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى donc عبد الله بن مكتوم il fait l'appel à la Médine شوف regardez
comment l'islam, il donne l'importance aux handicapés. Quand il est venu, Abdullah ibn Maktoum, Abdullah ibn Maktoum, le mu'adhin, il est venu voir le prophète. Le prophète était en train de parler avec les grosses têtes des gens de la Mecque. Et le prophète, il l'a fait. Le prophète, il veut, l'attention du prophète, il veut parler avec les grosses têtes de la Mecque pour faire rentrer dans l'islam. Aba Jahl, Ubay ibn Khalaf, et il était en train de dire, oh, Abdullah, il est venu lui poser la question. Le prophète, il dit, après toi. Ça, toi, tu es musulman, Après, il a exagéré. Le prophète, il a fait une grimace. نزلت سورة اسمها عبس وتولى إن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. عبس, ça veut dire quoi عبس? عبس, ça veut dire quelqu'un qui fait la tête. تعبس. En fait, quand il a exagéré, Abdullah ibn Maktoum, le prophète, il a dit, lâche-moi, je suis en train de parler après toi. Allah Ta'ala, il a dit non. عتبه الله. لا هذا مؤمن وهذوك غير مؤمنين. ماذا كان جزاؤه؟ أصبح مؤذن. الله أكبر. شوف l'islam il donne l'importance aux handicapés. هذا المعوقين أعمى أو عندهم قانون حق أن يعيشون. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه إيش؟ أعطاه وظيفة تشهد له يوم القيامة، والمؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. أعناقا يعني موش الرقبة، ils ont grande cou. non، قيمة وشرفا. العرب لما تريد أن تشرف إنسان تقول له هذا طويل العنق. Les Arabes à l'époque, quand il veut dire quelqu'un qu'il a sharaf, qu'il en respecte, quelqu'un qu'il a, comment on dit, autorité, qu'il est respecté, on dit هذا طويل العنق. Son cou il est grand. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنين أو المؤذنون أطول عنقا يوم القيامة. C'est-à-dire ils seront auprès d'Allah, ils ont la valeur qu'Allah il aime المؤذنين. ولكن المؤذن الأمين، المؤذن celui qui a le dépôt, qu'il est amin, qu'il est muttaqi, qu'il est... Voilà, alhamdoulilah, on a, inchallah, mais il y en a, pas tous, hein, parce que donc elle est dit, adl. Donc, élection. كما قال والله أكرمكم الله، قال لها شيخنا رحمه الله، قال لك كاين من البار للمنبر. تعرفوا الكلمة من البار للمنبر؟ Il vient du bar, quelqu'un qui vient du bar, il était dans l'alcool, il s'est repenti, tab ou la matab, Rabbi yaghfirlou ma yaghfirlou, Allah il le pardonne. Mais pourquoi le bar il vient, il monte sur le minbar? Il y en a qui viennent directement imam. Non, viens, tu viens pas ici, toi ta place n'est pas ici. Fais du bien. Ah, oui, je قال لك من البار. لا هذا لا، هذه معنى. Ça veut dire que le mu'adhin هذا، regardez Bilal. Bilal, quand ils l'ont torturé, 50 degrés à la Mecque, Aba Jahl يعذبه وجعل الصخرة الكبيرة على بطنه. Il a mis une grosse sur son ventre. ماذا كان يقول بلال؟ Il disait quoi Bilal؟ أحد أحد، unique, Dieu unique. توحيد، l'unicité de Dieu. فلم تمضي الأيام، سنوات مضت، أصبح هو مؤذن رسول الله. C'est lui qui dit لا إله إلا الله. ni عمر ni أبا بكر ni عثمان ni علي ni أبا هريرة ni سلمان الفارسي. Lui qui dit لا إله إلا الله. C'est un honneur ou pas? C'est un honneur parce qu'il a patienté, il a souffert, il a sacrifié pour la ilaha illallah. فالجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. Les récompenses, voilà. Allah il a dit, il veut lui dire, tu as sacrifié pour la ilaha illallah, on te donne, c'est toi qui dis la ilaha illallah. طيب هنا يا أحباب قلنا أي سنة رأى الرؤيا عبد الله بن زيد؟ لا عبد الله بن زيد الأولى
نعم عبد الله بن زيد. La première année عبد الله بن زيد qu'il avait le rêve. قالوا لأنه في السنة الأولى من الهجرة، وأبو محظورة كان في السنة الثامنة. الإجماع sûr sans doute. Vous pouvez le parler à tout le monde ça. Abi Mahdoura le 8e année de Hijra. في فتح مكة l'ouverture de la Mecque. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ها هو الأذان أذن هكذا يا أبي محذور faire comme ça وأنت تصبح مؤذن مكة. Toi tu fais الأذان à la Mecque. نعم لأنه بعدما فتح مكة ذهب إلى حنين أيضا. Quand il a fait l'ouverture de la Mecque, vous savez bien qu'il est parti à Hunayn, غزوة حنين. يعني أبو محظورة المؤذن أبو محظورة بعد عبد الله بن زيد بكم سنة؟ بكم سنة؟ عبد الله أبي محظورة اسمع مليح عبد الله بن زيد قالوا العلماء يعني أبو محظورة بعد عبد الله بن زيد بكم سنة؟ 7 سنين. نعم 7 ans. 7 ans. Après 7 ans, il est devenu مؤذن de la Mecque. نعم. فهناك بعض العلماء certains savants ادعى بأن حديث أبي محظورة نسخ حديث عبد الله بن زيد. هنا مسألة ما معنى نسخ؟ النسخ يعني استبدل. Il y a certains ulama ils ont dit donc il est venu maintenant la façon de Abdullah ibn Abi Mahdoura, il a fait 2, maintenant on ne le fait pas 4, on le fait 2 لأنها جاء من بعد Abdullah ibn Zayd après. Certains ils ont dit ça, certains ils ont dit on l'appelle c'est 2 pas 4 parce que Abi Mahdoura le prophète il a pris 2, il n'a pas pris 4. Allahu Akbar 2 fois. Donc أبي محظورة في السنة الثامنة من الهجرة كان يؤذن يكبر تكبيرتين فقط الله أكبر الله أكبر. أبخي يدير الترجيع. قلنا الترجيع نبيل إيش الترجيع؟ ترجيع يقول أشهد أن لا إله إلا الله في قلبه أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله. قالوا هذا نسخ حديث عبد الله ابن زيد الذي جاء في السنة إيش؟ الأولى من الهجرة. وهذا غير صحيح. Et ça c'est pas vrai. En vérité, les 2 façons ils sont valables. كم بقي من الوقت عبد المجيد؟ 30 دقيقة. طيب أسمع. قالوا هنا ادعى بأن العلماء بعض العلماء ادعى بأن حديث أبي محظورة نسخ حديث عبد الله بن زيد فنسخ التكبير باثنتين بالأربعة. فالتكبيرات اثنتين نسخت الأربعة. 2 الله أكبر ils l'ont effacé les 4 donc on reste avec que 2. وهذا غير صحيح. قلنا أن العلماء قالوا كلا الحديثين صحيح. les 2 hadiths ils sont valables. تاريخيا من القديم l'ancien c'est qui? Abdullah ibn Zayd. L'ancien adhan de Abdullah ibn Zayd parce que la première année de l'Hijra après le Fath Makkah 8e année donc 7 ans après il est venu l'adhan de Abi Mahdoura. طيب قالوا ووجود الترجيع فيه نسخ حديث عبد الله بن زيد الذي لا ترجيع فيه وقالوا نأخذ بالأخير لكن الآخرون أجابوا عليه. Certains savants ont dit on prend les derniers, le dernier qu'il a fait le prophète. Les deuxièmes, l'autre savant قالوا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبي محظورة الأذان رجع إلى إيش؟ إلى أين؟ بعد فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم رجع فين؟ قاعد في مكة أم رجع إلى المدينة؟ رجع إلى المدينة. قالوا إذن
الأول أفضل. لو كان الثاني أفضل كان يبقى في مكة. Ils ont répondu, d'autres savants, ils ont dit, si c'était le deuxième adhan, qu'il est mieux que le premier, le prophète, après l'ouverture de la Mecque, il a retourné à la Médine vivre. رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. قالوا ولم يغير من أذان هاو السر. لما رجع إلى المدينة لم يغير من أذان عبد الله ابن زيد. Quand il est retourné à la Médine, il n'a pas changé la façon de Abdullah ibn Zayd. بقي على ما كان عليه التكبير 4. Donc il est resté 4 fois الله أكبر في الأذان. قالوا, ils ont dit العلماء, إذن ما فيه نسخ، ما كانش نسخ. يعني الأذان أبي محظورة لم ينسخ أذان عبد الله بن زيد. Donc il n'y a pas de نسخ. Les deux ils sont restés. يقولون حديث عبد الله بن زيد فيه زيادة والتكبير 4. حديث أبي محظورة فيه تكبيرتين أو تكبيرتان، يبقى عبد الله بن زيد في حديث أبي محظورة وزيادة. قالوا والزيادة من الثقة مقبولة. إذا كانت الزيادة من ناس ثقات مقبولة أم لا؟ أعطيكم الدليل. Quand il y a le plus des gens qui ont fait confiance, qui rajoutent quelque chose, on l'accepte ou pas? On l'accepte. Je vous donne un exemple. Adhan de Jumu'ah. Il y en a un seul adhan. Aujourd'hui, il y en a combien? À la Mecque, il y a combien? Au Bled, il y en a 2. C'est qui l'a rajouté le deuxième? Uthman ibn Affan. Radiyallahu anhu. Il a rajouté un deuxième. Les hikmatin ya'lamuha. Parce qu'il a vu que l'islam, il a grandi, les gens, ils travaillent. On fait le premier rappel pour le préparer. Et deuxième, يعني هو الأصل تاع الجمعة. من يقول أن عثمان أخطأ. Qui peut dire Uthman il a fait l'erreur? On lui dit non, il n'a pas fait l'erreur. Parce que le prophète il nous a dit quoi dans le hadith? عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. C'est qui هذول الراشدين الخلفاء? Donc le prophète il a dit, appliquez ma sunna et la sunna de mes califes, les 4 califes, Abu Bakr wa Omar, Zayd, Uthman wa Ali. Donc Uthman سن لنا هذه السنة مقبولة أم لا؟ مقبولة. Donc il a dit, ils ont dit العلماء الزيادة من الثقة مقبولة. الزيادة شفت لما نفهم الفقه. Quand on comprend le fiqh, on est tranquille. نعم. واحد كي ما يعرفش القانون تاعو، quelqu'un qui connaît ses droits. يجوا لا بوليس قال ايش كوني من droit. Non, ramène un procureur qui rentre. Vous avez le mandat? Tu rentres pas. يقول لك ابا celui-là il connaît la loi. بصح كي يشوف واحد مغندف وين انا يغندفوه. مي حنايا quand on sait التاريخ تاعنا notre histoire ça. C'est vrai ou pas? L'adhan c'est notre histoire. جدك جدي ton grand-père, mon grand-père. C'est l'héritage ça. On doit comprendre ça. On doit apprendre. Maintenant, alhamdoulilah, on a appris. Hein? Avant, on ne sait pas ça. Avant, on ne sait pas. Maintenant, alhamdoulilah, on sait c'est qui a pris le premier adhan, quelle année, c'est comment il s'appelle. Et 7 ans après à la Mecque, le prophète il a appris أبي محظورة وتعلمه أذان مرتين تكبيرتين. ما زال الحديث للحديث البقية on n'a pas fini. حديث أبي محظورة فيه الترجيع وليس في حديث عبد الله بن زيد. donc حديث أبي محظورة فيه إيش؟ ترجيع. عبد الله بن زيد تعلم الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 تكبيرات بدون ترجيع. حديث أبي محظورة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد. هذا اسمه الترجيع. هذا غير موجود عند عبد الله بن زيد. صح أم لا؟ غير موجود.
وعند عبد الله بن زيد فيه 4 وهنا فيه تكبيرتين. قالوا لأن أذان عبد الله بن زيد يكون الأذان بتربيع التكبير وبإيجاد قالوا الترجيع، مع أن المؤلف قال، المؤلف لوتور ابن قدامة رحمه الله قال، وهذا عند النسائي روايات أبي محذورة قالوا فيها تربيع التكبير، قالوا لأنه عندما كان يؤذن يقول، شو حديث آخر يقول الله أكبر الله أكبر، يقول تكبيرتين بصوت مرتفع وتكبيرتين بصوت منخفض. إذن قالوا إذا أردنا أن نقارن 4 عند 4 أين هو الإشكال؟ اللي يقولوا بروبليم قالوا يبقى لو أخذنا تلك الروايات أذان أبي محذورة مع حديث عبد الله بن زيد ينتهي الإشكال. Ils ont dit العلماء si on prend le hadith de Abdullah ibn Zayd, le hadith de Abi Mahdoura, donc c'est la même chose, donc le problème il est réglé, il n'y a pas de problème. نعم قالوا ينتهي الإشكال، ينتهي الإشكال. ولكن نجد العلماء mais certains savants متفقون أو كلهم عفوا العلماء متفقون ils sont d'accord متفقون. وابن عبد البر يذكر في الاستذكار وابن القيم رحمه الله بأن إجماع الأمة، écoutez إجماع الأمة tout الأمة على أنه كل من أخذ بإحدى الروايتين واقتصر على ما فيها فإن أذانه صحيح وصلاته صحيح. هذه الخلاصة. C'est la conclusion. ابن القيم ابن عبد البر علماء أجلاء في الفقه, des savants qui sont balèzes dans le fiqh. Comme je dis balèzes, c'est bac plus 30 mon frère. balèzes, ils connaissent الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر والخاص والمخصوص, يعني ils sont pleins de savoir. Ils disent les 2 adhan ils sont valables. Donc toi et moi qu'on est du petit, toi et moi on est des petits, quand on va y aller soit en Algérie ou là au Maroc ou là en Tunisie ou là je ne sais pas au Mali, on attend quelqu'un qui fait l'appel 2 fois, on fait zama le rôle qu'on connaît, on va y aller comme ça, salam alaikum, juste nasiha mon frère, oui c'est bid'a mon frère, tu as fait 2, c'est 4. Comment il va te regarder cette personne? D'accord, moi j'appelle imam. L'imam il a étudié, il dit viens mon fils. Voilà l'histoire. Toi tu te sors comment? Petit ou pas? Petit. Pourquoi je parle moi? من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Le vrai islam, le bon islam, c'est celui qui ne s'occupe pas des affaires qui ne sont pas lui. Comme si tu vas voir un médecin, il est en train de faire une opération, un chirurgien, tu vois, tu lui dis, non, c'est pas comme ça, laisse-moi, je vais le faire. Ça va pas. Ou tu vas voir le boulanger, toi tu n'es pas boulanger, non, c'est quoi? Je vais te montrer comment on fait l'appel. Ou tu vas voir le mécanicien ou le pilote, tu dis, moi, je vais conduire l'avion. كذلك العلم الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. أحكي لكم قصة. Je vous raconte une histoire très belle. Un jour il y avait un élève qui est parti apprendre l'ilm chez son cheikh. راح تلميذ يتعلم العلم عند شيخه العقيدة والفقه والسيرة التوحيد إلى jurisprudence la vie du prophète صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أصول 3. كي نقول أصول 3 ليس في التوحيد, يعني les bases 3 qu'on doit l'apprendre. فتعلم أصبح متعلم, il est devenu, ولكن تنقصه الحكمة, il n'avait pas la sagesse. هناك فرق بين العلم والحكمة. Quand tu as l'ilm, tu n'as pas le hikmah, tu vas faire des boulettes. Quand tu as l'ilm ou le hikmah, tu vas faire des fleurs. Tu vas donner que du bonheur aux autres.
Cet élève-là, il est parti à notre mosquée. Il a trouvé l'imam, il était sur le minbar, il racontait des hadiths, pas uniquement da'ifa, mawdoua, des hadiths qui n'ont pas de sens. Et les fidèles, ils sont habitués avec l'imam. Il l'a fait pleurer, Allah. Il s'est mis debout, هذا المتعلم, l'élève, قال له يا شيخ كلامك باطل. Qu'est-ce que tu dis, c'est nul. هذا لا أصل له. كلامك مكذوب. C'est le mensonge. L'imam, il a dit quoi aux fidèles? قال لهم سكتوا عليه هذا المجنون. Arrêtez ce fou-là. Ils sont tous venus, ils l'ont massacré. Darbo. Il est parti lendemain voir son maître, Maoua. Ils l'ont massacré. Cheikh, il a dit, qu'est-ce que t'as? Il a raconté l'histoire. Il a dit, je te l'avais dit. Il faut le hikm, il faut tout doucement. Pourquoi toi tu le fais ça? Eux, ils sont habitués de lui. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? C'est lui. Et toi, tu sors comme ça, ils ne te connaissent pas, tu n'es pas connu. Tu deviens, ils ne vont pas te croire. C'est logique ou pas? C'est logique. Il a dit, mais laisse-moi, je vais te venger. Tu vas voir comment je vais te venger, moi. Il a dit, je veux bien, Yachir. Je viens avec toi le vendredi prochain. L'autre vendredi, il est venu. Ce savant-là, il était assis. Et ce savant-là, il est connu. Marouf. Ah, quand la mosquée l'ont vu savant, Masha'Allah, ils ont tous venu le voir. L'imam, il était en train de faire le Jumu'ah. Le savant, il fait comme ça. Masha'Allah. Il a l'ahya tawila. Quand l'ahya, il fait Masha'Allah. 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 Donc l'imam, qui était en train de faire, il dit, ça y est, je suis à la hauteur. Un savant, il me dit, Masha'Allah. C'est que, comme si tu ramènes, je ne sais pas, là, tu ramènes, par exemple, Cheikh Sha'rawi, rahmatullah alayh, hein, c'est un grand savant dans le tafsir, ou là tu ramènes Cheikh Ben Baz, mashallah, في التوحيد, Cheikh Al-Uthaymin, ou tu ramènes Atiya Saqar, mashallah, في الفقه, il me fait comme ça, ah, moi je dis, alhamdoulilah, si lui il me donne l'agrément, ça veut dire que je suis fort, hein, d'accord? Donc il était en train de dire, mashallah, quand il a fini le Jumu'ah, il a fait salat, il s'est mis debout, العالم, le savant, قال لهم أيها الناس, aux gens, قال لهم ما شاء الله عندكم إمام, vous avez un imam, ما شاء الله, من أخذ لحية, من أخذ شعر من لحيته دخل الجنة. Celui qui prend une poêle de sa barbe, il rentre au paradis. Ils sont tous plongés vers lui. Et ils l'ont massacré. Comme tu fais la poule, qui m'a le djadj. شفت الحكمة؟ ها هي الحكمة. نتفوق. شفت الدجاج انت لما البول كنت المرأة كيفاش تنحي لها الاخر يقول لك جو برون دو بور ما فامي 3 يريشوه. اذا هذه هي الحكمة. إذا كنت عالما حكيما تكلم. Tu as le savoir, tu as le hikmah, parle. وإن كنت جاهلا ولست حكيما نقول لك سكوتك أفضل. Si tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas l'ilm, اسكت. اسكت خير لك. ولا تطيح في فضيحة. اسكت. faut que tu خلاص parle. الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق الرسول يصلي ركعتين. prophète il fait 2 rak'at, ils savent que c'est 4. اسكت. ايش نهضر مع الرسول؟ Je dis au prophète, moi c'est un prophète, peut-être c'est 2. Ah, Allah il a dit maintenant c'est 2, c'est pas 4. احنا نسوي. شوف الأدب في العلم. سيدنا موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر قال هل أستسمحك أن تعلمني مما علمت رشدا. Est-ce que tu me permets? J'apprends avec toi. هذا رسول الله من أولي العزم. Vous savez c'est qui Moïse? موسى. وما أدراك ما موسى. موسى الذي ذهب إلى فرعون. الله أكبر. ذهب إلى الخضر. Il est parti voir الخضر. Il a dit j'apprends et je dis rien. Tu vas voir, je t'obéis et je te désobéis pas, je t'écoute. أداب العلم. أداب العلم. إنسان
يعرف شوية برك هكذا كم سا يفيا أمام بحر جبل من جبال العلم يجادله لا هذا جبل c'est un montagne de ilm. Voilà, regardez aujourd'hui, بربكم, dites-moi la vérité. Aujourd'hui on a compris la différence entre deux Adhan, Abdullah ibn Zayd ou Adhan Abi Mahdura. Maintenant on a compris. Wallahi, si demain vous partez, soit en Algérie, soit au Maroc, soit en Tunisie, soit au Mali, soit en Mauritanie, soit vous trouvez mon Adhan, il Adhan 2 fois, tu le dis, donne-moi l'histoire de pourquoi 2 fois. Wallahi, c'est rare qu'il te donne la réponse. صح ولا مش صح؟ والله ما يجاوب يقول لك انا سمعتهم هكذا ندير هكذا جي اتوندي فون سا جو في سا. مي انت عندك العلم اليوم tu sais maintenant. Toi tu sais peut-être mieux que celui qui fait l'adhan. Tu sais pourquoi 2, pourquoi 4. مفهوم هذا؟ إذا العلم نور ولا لا؟ العلم نور والجهل ظلام. Donc là, quand on parle de le savoir c'est une lumière. نعم. حين أشوفه حتى قال ابن القيم رحمه الله 3 مسائل. ابن القيم رحمه الله il a dit 3 questions. اسمع. قال جاء الخلاف فيها لا ينبغي لأحد من الناس أن أو يعترض على من أخذ بإحدى الروايات في هذه الأمور ال3. Il a dit Ibn al-Qayyim, il y a 3 choses qui sont en divergence, les gens. Personne qui a le droit de venir dire non, t'as tort, ou moi, qu'est-ce que je fais moi mieux que toi, l'autre. قال, il a dit Ibn al-Qayyim, في هذه الروايات ال3 قال ألفاظ الأذان, la façon comment on fait l'adhan, 4 ou 2, والإقامة, إقامة الصلاة, لأن الأذان لما نؤذن بتكبيرتين إذا قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، ليش ما يش مرتين، يوتر قد قامت الصلاة. أما أذان عبد الله بن زيد الإقامة مرتين، وكلا الصيغتين جائز صحيح. Les 2 façons ils sont valables. Donc عيب إنسان طفيل صغير, un petit garçon, un enfant qui voit un imam, il lui dit ya cheikh c'est bid'a, tu as fait que iqama une fois. Il va dire quoi? اسكت يا وليدي, اسكت ربي راه يشوف فيك وتعود ربي يعطيك il va te punir الله تعالى. tu es en train de rentrer de la société تاع ربي, هذه شركه تاع الله, واش دخلك انت؟ روح للرونو اهضر معاهم, جيت جاي في الاسلام انت دخل على ما تروح للرونو فوهونو ولا لا سنسياف لا تي بي, قول لهم سي با كوم سا. جاي انت تدخل روحك في الدين, الشيطان جابك هنا باش دير المشاكل في الاسلام. Pourquoi tu es en train de faire danger pour toi? Ça veut dire que c'est fou. Donc l'ilm mlih, quand on vient on écoute l'ilm, après on sait bien quand on va on écoute l'adhan 2 takbirat, on dit ça, on dit quoi? On dit ça cette façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appris Abi Mahdura au 7e année, 7 années après Abdullah ibn Zayd, في Mecca. Il a dit, toi Abu Mahdura, tu seras le muaddin de la Mecque. Donc la façon que tu fais l'adhan, Allahu Akbar 2 fois. Mais le prophète, il n'a pas dit c'est qui le mieux, c'est qui pas le mieux. Les deux façons, nous avons dit, ils sont valables. طيب, هذا حديث عبد الله بن زيد تربيع التكبير, وهذا حديث ابن محذورة بالتثنية والتربيع, من أخذ بهذا أو أخذ بذاك فهو سواء, لأن كل منهما حديث صحيح. طيب, on a compris là. Maintenant, je reviens sur le premier hadith que je vous ai parlé tout à l'heure. Je vois si vous allez oublier ou pas. Nous avons dit, chez l'école de Abu Hanifa, quand ils font le tashahhud, c'est qui peut me dire comment ils font la façon? من يعطينا هذه الكيفية, parce que je vois des frères qui n'étaient pas là, comme ça ils vont bénéficier, ils vont apprendre. Donc nous avons dit l'école de Abu Hanifa في التشهد, quand ils font le tashahhud بالسبابة, avec ça, عندما يقول هما
il ne bouge pas le doigt. عندما يصل إلى قوله لا نافية أشهد أن لا يرفع إصبعه. Il fait comme ça لا إله إلا الله après بس. هذه طريقة كيفية يديروها يستعملونها من الأحناف ليكول دو أبو حنيفة. أما الشافعية ليكول دو الشافعية في التشهد عندما يقولون أشهد هما يخلوا الأصابع يعني مضمومة وعلى الفخذين. عندما يصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله يرفع السبابة ولا يخفضها حتى ينتهي التشهد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارحم والدي اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف فلان دعاء. Après tu fais comme ça السلام عليكم السلام. مفهوم هذا؟ هذا من ليكول تاع من الشافعي مذهب الشافعي. أما مذهب المالكية وجماعة من أحمد بن حنبل قال كان الإمام مالك يحرك السبابة من البداية إلى النهاية. دونك أخذ بشكون الحديث الصحابي وائل نعم وائل هذا وائل إلى دي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك السبابة من البداية إلى النهاية. Il a dit j'ai vu le prophète sallam qui bouge. فالإمام مالك أخذ بهذا الرأي. Il a pris de cette façon. Donc toi si tu le fais comme ça كان يحلق يعني هكذا il pose sur le comme ça. Il y en a qui fait comme ça tu vois et en vérité c'est comme ça pas comme ça comme ça. حتى الصحابة قالوا كنا نحسب له كان يعني يحركها 50 مرة في رواية 50 fois du début à la fin. وهي في رواية أخرى أشد على رأس الشيطان كأنك أكثر من الجبل كأنك تضرب على رأس الشيطان. tu es en train de taper sa tête. هذه أقوال هذه حديث ولكن في أقوال أخرى يقول لك لما تحرك السبابة في عرق في القلب يحضر un nerf dans le cœur il va se réveiller. ولكن احنا الذي يهمنا qu'est-ce qui nous concerne donc la façon des 4 écoles. Si tu vois maintenant un groupe qui fait comme je vous ai dit l'équipe Abu Hanifa, tu ne dois pas le dire mon frère, tu ne dois pas lui dire ça c'est pas bon. Ça c'est ça. Tu vois une personne qui fait comme Shafi'i, tu ne dois pas lui dire c'est pas bon. يعني هذه وهذه كلها ايش؟ هذه كلها هيئة وهيئات une façon هيئات. والمطلوب منا والقبول يدور فين؟ يدور في الإخلاص والخشوع. En vérité, le qaboul, l'acceptation de Dieu, elle cherche quoi? Elle cherche pas tu fais comme ça ou comme ça ou comme ça. Si tu es sincère, si tu es concentré, si tu es concentré, sincère, anta maqboul. C'est lui qui n'est pas sincère, qu'il est en train de faire comme ça, mais dans ta tête il a dit quand je fais salam alaikum, je vais à Paris, voir je ne sais pas quoi pour faire le haram. Karamakumullah. On me dit c'est toi, tu fais comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Toi, tu n'as rien compris. Tu vois? Parce que c'est pas la façon. Je ne veux pas voir de nous al-shakl, le décor. C'est vrai. On prie comme il l'a fait le prophète, on suit le prophète. Et tout ça, le prophète, il l'a fait comme ça. Pourquoi
si quelqu'un va poser la question, il dit alors pourquoi l'école de Shafi'i, il faut comme ça, quand il dit la ilaha illallah jusqu'à la fin, l'école d'Abu Hanifa, il ne bouge pas, quand il dit la ilaha, il fait comme ça, après il descend, l'imam Malik ou Jama'at Ahmed ibn Hanbal, il faut comme ça jusqu'à la fin. Mais pourquoi? On nous répond pourquoi. Parce que Abu Hanifa akhada min as-sahaba, parce qu'il est né Abu Hanifa 80 après la hijra. Zaïd fit 80 بعد الهجرة. Donc il a vécu avec Sahaba. Il a vu des Sahaba, ils ont dit, il a vu Ibn Mas'ud. Il a vu comment, il y en a qui ont resté longtemps. Il y en a qui ont resté longtemps. Ils ont vécu longtemps, à 80, 82, 84. Il a vu comment, ils l'ont dit, Cheikh Shuyukhu, les Cheikh de Abu Hanifa, ils l'ont dit comment il fait. Donc, ils l'ont pris comme ça. Par exemple, dans تكبير الإحرام تكبيرة الإحرام رفع اليدين إلى حذو المنكبين aux épaules. Abu Hanifa il voit que il fait une fois Allahu Akbar. Après quand il récite Alhamdulillah et Fatiha, quand il raka et il lève pas la main. Allahu Akbar, ça il fait comme ça. Quand ils l'ont demandé, il a dit Abdullah ibn Mas'ud, il a dit أصلي بكم كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع مرة إلى في fois. أما الجمهور إمام مالك الشافعي وأحمد بن حنبل يرون أن هذا الجمهور يفوي الجوريست أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يداه في 3 مواطن en 3 situations عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع ولم يكن يرفع يعني في الحالات الأخرى il faisait pas الرفع. Maintenant on a l'avis de جمهور وهذه لا تبطل الصلاة. هذه quand celui qui ne fait pas il n'enlève pas صلاته صحيحة. Comme je vous ai dit لما سألوا الشيخ ابن باز رحمه الله quand ils l'ont interrogé قالوا له يا شيخ صليت وراء إمام يسدل. J'ai fait la prière derrière un imam qui fait comme ça. هل صلاتي صحيحة? Est-ce que ma prière est valable? قال هاتان الكيفيتان قال مستحبتان في الصلاة وليست واجبتان. Donc il a dit comme ça ou comme ça. Tu sais c'est qui Cheikh Ben Baz? Quand tu dis ça, Cheikh Ben Baz, Cheikh Atiyya Saqr, c'est un Égyptien, rahimahullah, c'est un grand savant. Mohamed Saleh Atiyya, محمد سالم عطية كان كون أئمة في المدينة أصله من مصر إلى دوريجين إيجيبت. الإمام هذا في الفقه الإمام الشيخ العثيمين، في الجزائر الشيخ عبد الرحمن الجلالي رحمه الله، فقهاء في تونس معروفة بالجامعة الزيتونة، علماء أجلاء موجودين في تونس. في المغرب حدث ولا حرج، علماء أجلاء دي غران سافون. إذا هذا عيب إذا إنسان يعترض ويجادل العلماء يبديغ نو. يا أخي اسكت، والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصمت. والله يحكي واحد الشيخ غيستكم يا شيخ 11 صلوا على رسول الله. Vous savez le hadith de من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Il y avait Cheikh un imam, il a raconté une histoire. Il a dit une fois, il a dit j'étais dans un avion. Il a dit قال كنت في الطائرة وكانت امرأة ورجل، يعني un homme et une femme. وامرأة هذه المرأة كانت تبدو لي أنها كبيرة في السن. La femme, dans mes yeux, je l'ai vu qu'elle était un peu âgée. وكان الرجل أمامها، un homme اللي était à côté, il était en train de dormir، كان راقد نايم وهي تنوض فيه. Il est en train de le réveiller. Lui, il ne se réveille pas. قال وأنا كنت وراء هذه المرأة والرجل، j'étais derrière. فقلت له، je me suis intervenu. قم lève-toi، c'est ta maman qu'elle t'appelle. قم أمك تناديك.
Lui, il s'est réveillé, il a dit non, c'est ma femme, à des زوجتي. C'est la honte à dire ta maman. Ça veut dire, tu es marié avec une vieille, tu vois ce que je veux dire. قال قلت استغفر الله. قال فتذكرت الحديث. Je me suis rappelé le hadith du Prophète sallam. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني le Prophète sallam, il a dit, celui qui a un bon islam, c'est lui qui ne se mêle pas les affaires des autres. Tu vois, regarde, c'est la honte, il dit, c'est ta maman, c'est ta maman. Quel l'autre, il était énervé l'autre, hein. Quel aussi, ma femme, c'est pas maman. هو جدير الخير سبحان الله. Il est venu pour faire. إذن العلم هذا العلم الذي نتعلمه من أفواه الشيوخ. Quand on va apprendre surtout le fiqh ou le tawhid, c'est très important, on apprend le fiqh. Hein, quand on apprend la jurisprudence, c'est très 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 important, on apprend ça. Parce que celui qui ne connaît pas ça, regarde, aujourd'hui, alhamdoulilah, on a après sahabiyin, Abdullah ibn Zayd, Abi Mahdoura, deux compagnons, ils ont deux façons à faire l'appel. Alhamdoulilah, on a l'ilm ou pas? Maintenant, comme je vous ai dit, Wallah, vous partez au bled, vous trouvez quelqu'un qui fait l'appel, si vous lui dites ça, il vous le dit, Wallah, je ne sais pas, Wallah, ma la bali. Je me rappelle, ah bon, il y a ça? Je ne sais pas, je fais l'appel. ولكن الله يقولنا في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله. ربي ما قال لكش قول لا إله إلا الله. Allah, il t'a pas dit la ilaha illallah. Il t'a dit أعلم. Sache qu'il n'y a un seul Dieu. Il t'a pas dit qu'il y a un seul Dieu. sache العلم. العلم إذا تعلم الإنسان قال لك في حديث الشيطان يدخل إلى المسجد. Le diable rentre dans la mosquée فيجد العالم نائم والعابد يصلي. من أشد على الشيطان؟ C'est qui est plus fort pour le shaitan? C'est le savant qui dort ou là c'est l'adorateur qui est en train de faire la prière? Non, العالم. العالم العالم. أنت لما تكون عالم تعبد الله على علم خلاص يكفيك العلم. ولهذا أبو الدرداء يقول، أبو الدرداء رضي الله عنه، كنت أبو الدرداء c'est un compagnon، قال تفكر ساعة خير من قيام الليل. Tu médites une heure mieux que tu fais قيام الليل. Parce que si tu fais salli mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, il n'y a pas trop chaud, il n'y a pas de... Pose la question à toi-même, est-ce que tu as le trop chaud quand tu es en train de salli? Est-ce que tu sais à qui tu es en train de... comment, la façon, etc. ولهذا قالوا العلماء, ils ont dit العلماء quoi? Ils ont dit il y a trois chemins. Il y a trois chemins qui te ramènent envers Allah. Celui qui veut comprendre Allah, celui qui veut عنده العلم العقيدة والتوحيد لا إله إلا الله لابد له من ثلاث طرق، trois chemins. الطريق الأول هو طريق المحبة، le chemin d'amour. الله تعالى ايش قال؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم زيد جيب الآية فسيأتي الله تعالى بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه. Imaginez ce mot-là. يحبهم, c'est lui qui dirait l'islam. من يرتد منكم. فسيأتي الله بقوم يحبهم زيد ويحبونه. يحبهم. يا سلام. Allah il t'aime, oui, mais il y a un changement d'amour. Maintenant pose la question à toi. Toi, si tu ne connais pas l'ilm, tu fais beaucoup de prières, pose la question, comment mon frère, tu es comment? Personne qui va te poser, toi-même et moi-même je pose la question, tu es comment? Allah, مالا كيف تحب الله؟ comment tu aimes Allah? تحب الله سبحانه وتعالى بشيء واحد. أنت تحب الجمال؟ Si je te pose la question, tu dis tu aimes la beauté? Tu vas me dire oui.
C'est qui n'aime pas la beauté? J'aime bien une fleur, subhanallah. Allez, c'est pas en vrai, hein, c'est en vrai. Une fleur rouge, regarde la couleur. Rouge, jaune, vert, beige, blanche. Ça sent bon. C'est beau ça, oui. Hein? C'est beau ou pas? C'est qui nous a donné ça? من الذي رسم لك هذه الوردة? Allah. Donc Allah, il est beau. صح. إن الله جميل ويحب الجمال. Quand tu vois un paysage, c'est qui t'a fait ça? Tu vois ton visage, tu vois ton plat. Tu vois une mangue, ça sent bon, la couleur rose, orange, vert, une pomme, ça sent bon. C'est qui ça? Ça vient de qui? Comme ça, à l'aveugle, je ne réfléchis pas, laisse-moi manger. Non. Nous fakir. Ils ont dit, les ulama, Allah subhanahu wa ta'ala, il a construit une grande maison. Allah bana lana baytan kabiran wa askana fihi an-nas. Il a mis des gens, musulmans ou musulmans ou musulmans. Wa ja'ala hadhihi al-ard, la terre, il a pas mis de moquette, il a mis par terre, il a mis la terre. Wa as-saqf, le plafond, c'est le ciel. Et le lustre là, regarde le lustre là, qu'on voit la lumière. Si on dit Adama éteint, on ne voit rien du tout, c'est vrai. Donc il nous a mis le lustre, c'est le soleil et la lune. Il nous a fait descendre de l'eau, de plafond, quoi? De l'eau. Avec de l'eau, il nous a donné, Allah Ta'ala, des fruits, l'alban, de lait, la viande. وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Il vous a créé tout ce qu'il y a fait dans cette terre. C'est pas moi. Après, il nous a appelé, Allah. Il nous a fait un appel. نادانا باسمنا. Il n'a pas dit يا أيها الحشرات ولا يا أيها البهائم. قال يا أيها الناس. Aux gens. اعبدوا ربكم. Adorez votre Seigneur. Chouf Rabbakum. On va méditer le mot Rabbakum. Il a dit, c'est moi votre Seigneur. C'est un honneur. Ana alladhi khalaqtakum. C'est moi qui vous ai créé. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Il a créé les gens avant vous. La'allakum ish tattaqun. Vous êtes peut-être, vous serez pieux. Goulou li bi rabbikum, je vous pose la question. Ce Dieu-là, il ne mérite pas l'adoration? Allah yastahiqu l'ibada? Bala, oui. Donc, par amour, qu'Allah Ta'ala il t'aime. Allah il t'aime. Tu donnes ta tête qu'il t'aime, il t'a guidé. Allah il t'aime, yuhibbuka. Et deuxième chemin, al-ihsan, la bienfaisance. Allah ahsana ilayk am la? Wahsin kama ahsan Allah ilayk. Allah il t'a donné la santé, il t'a donné les enfants, il t'a donné la vie, il t'a donné. Donc si tu vois quelqu'un qui fait du bien, une association, bien sûr c'est bien, mais pense à Allah. Allah qui t'a donné ihsan. Et troisième chemin, ta'zim Allah, le respect. Wa ma qadara Allah ish haqqa qadrihi. Wal ardu jami'an qabdatuhu. Allah il a dit en vérité, ils n'ont pas respecté Dieu, car Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre demain au jugement dernier les cieux, la terre, qabdatuhu, avec la main. Il va te prendre tout comme ça. Mais tu trouves la personne, elle ne respecte pas Dieu, elle ne respecte pas lui-même, parce qu'il est fou. En vérité, il est fou, cette personne. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويعافينا ويكافينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم من كان فينا مريضا في هذه الساعة فاشفيه. من كان فينا يا ربنا ضالا فاهديه. من كان فينا فقيرا فاغنيه. J'ai invoqué Allah, celui qui est parmi nos malades, on a invoqué Allah qui lui donne la guérison. Celui qui est parmi nos pauvres, on a invoqué Allah qui donne la richesse. Celui qui est parmi nous égaré, qu'Allah Ta'ala le guide. Celui qui est parmi nous, qui a des soucis, l'angoisse, qui a la tristesse, نسأل الله تعالى أن يدخل في قلبه السرور
qu'Allah y rende dans son cœur la joie, qu'Allah y rende dans son cœur la foi, qu'Allah y rende dans son corps la certitude, qu'Allah y rende dans son cœur l'iman ou l'ikhlas. آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحديث بقية أما إن شاء الله وبارك الله فيك. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Adama. Quelqu'un qui l'a perdu ça. Un frère qui a perdu sa sacoche, Inch'Allah. Parle comme micro. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما خلقنا
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا ينفع مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام كريم إن المتقين في مقام آمنين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بفاكهة بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الله الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله. ما هو أنتم سبحان الله. أنا موجود لك كيف مسألة بارك الله فيك. الإنسان كنا نحن عبر سجود السهو إذا الإمام
يعني لم يجدوا الآية. أنا لما كنت ما نسمع لازم ليك يعني عيط وكي لابيل عليك وما سمعتش مليح لازم الميكرو كي يعيط ويجيب الآية يعني نحن نغلطوا كل إنسان يغلط ولكن يجيب لنا الآية. بارك الله فيك. سبحان الذي لا يسهى ولا ينام ومن كثر لغطه كثر غلطه. واحد قال سبحان الله قلت له ما يدخل الجوز كان هذيك الصوت ها؟ كان هذيك الصوت شي واحد قال حاجه لا بالي صليت مش مرة ساعتين كان بغيت البلاد لا اله الا الله. ها؟ هذا نوصلوا هذا مثلا ديال الأرض سمعني واضح صح صح عبد العزيز بن باز ما شاء الله ولكن رفع اليدين يعني في بداية تكبيرة الإحرام. لا لا قول فرض ماشي اليدين. سابقا تكبيرة الإحرام سنة سنة السباب كاين سنة الله أكبر تيراك هي السنة القولية. أما رفع اليدين سنة هي قولية فرض. الله أكبر لو قال الإنسان الله أكبر ولم يرفع سمعت ليلة تاع الشيخ الباني رحمه الله هو من مصر وقال لا 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 والله أعلم مستحيل الشيخ العلماء يقول لك بارك الله فيك بارك الله ما شاء الله صلى الله فيك بخير انت بخير الحمد لله تبارك الله الحمد لله بارك الله ان شاء الله السلام عليكم خيرك منورنا ان شاء الله بارك الله فيك ان شاء الله نشوف ديمون ان شاء الله والجمعه الجايه هذه يكون انا نفطر نشوفك نهار الأحد إن شاء الله. الله يفتح عليك. ثاني هنا إن شاء الله. هيا بسم الله. حياك الله. يا أخوي. الله يسلمك حياك الله وانت صوتك تعبان اهلا شيخنا حياك الله الله يسلمك طيب السلام عليكم باش يجاوب وداروا ان شاء الله
أحمد وين الشيخ أحمد؟ وأنت معنا يا خويا كي